बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने आखिर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से क्यों पैदा फरमाया? औरत को ज़मीन की मिट्टी से पैदा क्यों नहीं फरमाया गया? इसे मर्द के अंदर से पैदा क्यों फरमाया गया? क्या ऐसी वजह है कि औरत को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने मिट्टी अता नहीं की, बल्कि उसे मर्द के उस हिस्से से, जिस्म के उस हिस्से से पैदा फरमाया जो कि टेढ़ा है? क्या औरत वाकई टेढ़ी होती है? क्या इसी वजह से औरत के मूड स्विंग्स होते हैं? क्या औरत जो है वो इस दुनिया के अंदर अजीबोगरीब एक्ट इसीलिए करती है क्योंकि उसे पसली से, टेढ़ी पसली से पैदा किया गया? आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम तर तफसीलात से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि औरत को मिट्टी से पैदा क्यों नहीं किया गया और इसे टेढ़ी पसली से पैदा क्यों किया गया है। प्यारे अहबाब, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने ऐसा क्यों किया, ये बताने से पहले आपको हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत एक किस्सा सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि एक शख्स सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ने वालों में से भी कोई दोज़ख में बाकी रहेगा, यानी तमाम मुसलमानों ने निकाल लिए जाने के बाद? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, एक शख्स होगा, दोज़ख के पैंदे में पुकारता होगा, या हन्नान या मन्नान, यहाँ तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उसकी आवाज़ सुन लेंगे और आवाज़ पर ताज्जुब करेंगे, कहेंगे अल अजब अल अजब, फिर सब्र न कर सकेंगे और अर्श के सामने जाकर सर बसुजूद हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इरशाद फरमाएंगे, ए जिब्रील, अपना सर उठाओ। तो वो अपना सर उठाएंगे। अल्लाह ताला पूछेंगे, तुमने क्या ताज्जुब की बात देखी? हालांकि अल्लाह ताला खूब जानते हैं जो कुछ उन्होंने देखा। बस जिब्रील अलैहिस्सलाम कहेंगे, ऐ मेरे रब, मैंने जहन्नुम के पैंदे से एक आवाज सुनी, कोई पुकारता है या हन्नान या मन्नान, मुझे इस आवाज पर ताज्जुब है। इस पर अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ जिब्रील, दारोगा जहन्नुम के पास जाओ और उससे कहो कि इस आदमी को जहन्नुम से निकाल दें जो या हन्नान या मन्नान की सदाएं बुलंद कर रहा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोज़ख के दरोगा के पास गए और एक दरवाजे के पास जाकर खटखटाया, दस्तक दी, दरोगा निकल कर आए। आपने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि इस बंदे को जहन्नुम से निकाल दो जो या हन्नान या मन्नान की आवाज़ें बुलंद कर रहा है। दरोगा अंदर जाएगा और उस शख्स को तलाश करेगा, उसे हासिल नहीं कर सकेगा, यानी उसे वहाँ पर किसी भी जगह पा नहीं सकेगा। अब जब दरोगा उस बंदे को तलाश ना कर पाएगा, हालांकि माँ अपनी औलाद को इस कदर नहीं जानती जिस कदर दरोगा दोज़खियों को पहचानता है, तो हैरान होकर बाहर आ जाएगा और जिब्रील से कहेगा, दोज़ख ने इस वक्त एक ऐसा सांस लिया है, यानी भड़की है, कि मैं पत्थर और लोहे और आदमी में तमीज नहीं कर सकता। हज़रत जिब्रील वापस जाएंगे और अर्श के सामने सजदे में गिर पड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए जिब्रील, अपना सर उठाओ। क्यों? क्या तुम मेरे बंदे को नहीं लाए? बस वो कहेंगे, ए मेरे रब, दारोगा जहन्नुम ने कहा है कि दोज़ख ने एक ऐसा सांस लिया है कि मैं पत्थर को लोहे से और लोहे को आदमी से तमीज नहीं कर सकता। इस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाएंगे, दारोगा दोज़ख से जाकर कहो कि मेरा बंदा इन इन घड़ों में, ऐसी ऐसी पोशीदा गलियों में और इस तरह के कोनों में है। हज़रत जिब्रील जाकर उसकी खबर देंगे। दारोगा अंदर जाएगा और उसे पालेगा। वो ऊंधा पड़ा होगा, उसकी पेशानी पैरों से बंधी होगी और उसके हाथ उसकी गर्दन में पड़े होंगे, सांप बिच्छू उस पर लिपटे होंगे। बस दारोगा जहन्नुम में कैसा झटका देगा कि सांप बिच्छू उस पर लिपटे हुए जो थे वो साइड पर हो जाएंगे। बस दूसरी बार झटका देगा तो तमाम हथकड़ियां, बेड़ियां और तौक टूट कर गिर जाएंगे। उसे आग से निकालकर चश्मा हयात में डालेंगे और जिब्रील के सपुर्द कर देंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम उसे पेशानी से पकड़कर खींचते हुए ले चलेंगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उसे लिए हुए फरिश्तों के जिस मजमे से गुजरेंगे वो कहेंगे, तो फैज़ बंदे पर। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सर बसजूद हो जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, ए जिब्रील, अपना सर उठाओ। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, ए मेरे बंदे, क्या मैंने तुम्हें अच्छी शक्ल में पैदा नहीं किया? क्या मैंने तुम्हारी तरफ रसूल नहीं भेजे? क्या उसने मेरी किताब तेरे सामने नहीं पढ़ी? क्या उसने तुझे अच्छाई का हुक्म नहीं दिया, बुराई से नहीं रोका? बंदा सब बातों का इकरार करेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? बंदा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, जिसकी पादाश में दोज़ख में पड़ा रहा, लेकिन मैंने तुझसे उम्मीद नहीं तोड़ी, तुझे हन्नान मन्नान कहकर पुकारता रहा और तूने अपने फजल से मुझे निकाल दिया। तो अब अपनी रहमत के तुफैल मुझ पर रहम फरमा। इस पर अल्लाह ताला फरमाएंगे, फरिश्तों, गवाह रहना,
میں نے اس شخص پر رحم کیا، اس کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے احباب، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عورت کو آخر مرد کے جسم سے پیدا کیوں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے عورت کو مرد کے جسم سے اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ فرشتوں کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ جس مٹی سے عورت کو پیدا کیا گیا ہے وہ مٹی کہاں کی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس قدر عورت کو شرم و حیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے عطا فرمائی کہ عورت کے بارے میں مردوں کو تو دور، فرشتوں کو بھی پتہ نہ چل سکے کہ آخر جس عورت کو جس مٹی سے تیار کیا گیا، جس مٹی سے عورت کو پیدا کیا گیا ہے، وہ مٹی کس جگہ سے لی گئی ہے، کس پوائنٹ سے لی گئی ہے، اور عورت کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارز وجود میں۔ اب اندازہ لگائیے دوستو اس بات کا۔ پھر عورت کو پسلی سے ہی کیوں پیدا فرمایا گیا؟ یعنی کہ ٹیڑھی ہوتی ہے آپ کی باڈی کی ایک پسلی، اسی وجہ سے کیا پیدا فرمایا گیا عورت کو پسلی سے کہ یہ ٹیڑھی ہے؟ نہیں دوستو، ایسا نہیں، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ پسلی کا کام انسان کے جسم میں کیا ہے۔ انسان کے جسم میں پسلی کا کام یہ ہے کہ اس کے پیچھے سب سے زیادہ پیوٹل آرگنز، یعنی سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ آرگنز ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں پسلی کے پیچھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے عورت کو پسلی سے اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ انسان کے جسم کے سب سے بڑے حصے، یعنی دل، گردے، کلیجے، یہ سب جو امپورٹنٹ پارٹس ہیں، ان کے سامنے ڈھال بن جائے۔ اللہ اکبر، وقت آنے پر اسے ڈھال بنایا جا سکتا ہے، وقت آنے پر وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے عورت کو جب اس طریقے سے پیدا فرمایا تو مرد کو یہ بات بتا دی کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ کی ذات نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ مرد کے لیے ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ دوستو، دنیا بھر میں اسلام نے جس قدر عورت کو مقام و مرتبہ دیا ہے کسی دوسرے مذہب نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ الفرقان کے اندر، اور پھر ایک جگہ سورہ النساء کے اندر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔ عورت پر سے دائمی معصیت کی لعنت ہٹا دی گئی اور اس پر سے ذلت کا داغ دور کر دیا گیا کہ عورت اور مرد دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، اس کے نتیجے میں وہ جنت سے اخراج کے مستحق ہوئے تھے، جبکہ عیسائی روایات کے مطابق شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا دیا اور یوں حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے بھی جنت سے اخراج کا سبب بنی۔ قرآن حکیم اس باطل نظریے کو رد کرتے ہوئے فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَّ الشَّيْطَانَ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَّا مِمَّا كَانَ فِيهَا، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔